हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पे आशा करछि तुम मानकर पढ़ापढ़ी बहुत बढ़िया भाव चलथिबो। आउ रहले पिला माने तुम मानकर ऑलरेडी मु श्योर शॉर्ट क्वेश्चन माने ऑलरेडी प्रोवाइड कर सारी जो मैंने देखिन कालर वीडियो देखिन सेठू अच्छी मो चैनल रे। आउ रहला 2 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर दे सारी मु केमिति कोन केति लिखिले 2 मार्क माने मिलिबो तुम मानकू। आउ 8 मार्क रो भी तुम मानक प्रोवाइड करा जाइछि बहुत ओडिया और इंग्लिश रे। तुम मान काम हो बास जो 2-3 घंटा अच्छी पिलाने प्रॉपर्ली यूज करके पढ़ियो पिलाने पिलाने से 2-3 घंटा पिलाने एग्जाम पूर्व एनफ पिला माने हम माइंड को कूल करके पिला माने रिलैक्स होकर जातु सब जिनस भल हो पिला माने बस एतिकी भाविकी जातु। बर्तमान यही वीडियो रे आज आम 5 मार्क जो देइथिले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन तार आंसर बहुत ओडिया और इंग्लिश मीडियम रे बर्तमान आसी जाइछि। हेला पिला माने केतिकी लिखिले 5 मार्क एक्जाक्टली तुमको मिलिबो ता उपरे पिला माने एही वीडियो तुम माने देखि पारो आ हेल्पफुल भी हबो पिला माने। हेला पिला माने आ गुटे कथा पिला माने आमे माने आपण मान पई एते कष्ट करके वीडियो आनुछु बहुत ओडिया और इंग्लिश मीडियम रे आंसर भी प्रोवाइड करूछु। तो पिला ने जानथिबो केते कष्ट होउछि तुम गोटे वीडियो तयारी कला आसीकी। तो सेइथि पई पिला ने तुम मान सपोर्ट निहाती दरकार पिला माने हम मानकू चैनल को अधिक रु अधिक मात्रा पिला ने शेयर आउ सब्सक्राइब करो पिला ने। हेला पिला माने आ टेलीग्राम चैनल ले जो माने जे जॉइन हे ना से माने जाई कि तथा शीघ्र जॉइन हे जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई आ मेंबरशिप पिला माने मेंबरशिप पिला माना पई एथरा पूरा अलगा वीडियो आसीबो। तो पिला ने सब पिला अफोर्ड करि पारिबेनी बोली मु कम प्राइस रखिछि मात्र 59। हेला पिला माने कान पिला ने 50 टका केते लेकिन पड़ोछि तो माने पाठ पई यूज कर पिला ने बहुत बढ़िया हबो। आउ सेति पई पिला माने सब पिला अफोर्ड करि पारिनी बोली 59 रखाई छी। हेला पिला जोटा गोल्ड रो अछि आउ आशा करछु पिला ने एग्जाम तो मानकर बहुत बढ़िया हबो। एग्जाम सला पारे वीडियो रे आसी कमेंट निहाती करियो पिला माने मैम हमर एग्जाम बढ़िया हिची पेपर आमे उड़े के आसीछु बस एति तुम मानकटू सुनियार अछि। आ हम चैनल आपण माने सब बेले अछि पिला देखो देखिया बतानो प्रैक्टिकल इथिक्स इन डेली लाइफ पिला माने जति पिला ने कांसेप्ट क्लियर हे कि जाओ तो मान केते पढिया को पड़िबोनी हो पिला माने बतानो मु धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूची। टोटल 12टा क्वेश्चन मु देइथिली शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन से भीतर निहाती तो मानकर 8टा आसी जीवो गारंटी एटा। आ रहला पिला माने धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूची तो माने एटू पॉज करके लिखि नै पारिबो। हेला पिला माने द केति परफेक्ट आंसर केति लिखिया दरकार सब एथिरे मु देइछि। तो बताना मु स्क्रॉल करूची तो देखो पिला माने जहाँ जी देइछि जी भल से पिला ने तो माने पढ़ी की जाओ आ किछि भी टेंशन होनी। एग्जाम सइला परे जहाँ भी किछि प्रॉब्लम होउछि मते आसी कमेंट सेक्शन रे आपण माने पचारि परिबे। पिला देखो सबुर आंसर मु प्रोवाइड करछि केति लिखिले भल मार्क मिलिबो। आउ तापर भी मु वीडियो भी आनी गोटे माने एग्जाम रे खाता देखा केमिति हुए केमिति को मेथड मार्किंग सिस्टम मार्क दिया जाए सब पिला माने डिटेल्स कहछि। आपण मानकर देखिथिबे कोनोसी भी चैनल एमिति पिला माने एमिति एते गुरे तमरो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड करथिबे कारण मोर पिला माने बहुत आर्ट्स आउ साइंस पई अवेलेबल को पिला माने सेथि पई कहछि पिला माने निहाते हम चैनल अधिक रु अधिक सब्सक्राइब आउ सपोर्ट कर पिला माने कारण तम मानकर से गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब रे मते मोटिवेट मिलुछि पिला माने वीडियो करिया पई। हेला पिला माने तो देखिन एटी 5 नंबर क्वेश्चन आसी गला आंसर भी प्रोवाइड कर देइछि एटी मु कि ओडिया जत्तिक प्लान दरकार सेतिकी लिखिले त मानकू एग्जैक्ट 5 मार्क मिलिबो। आ कहितली टिके हेडिंग को सुंदर कर लिखिबो आ बाकी पेज को फिलअप करके आसीबो जत्तिकी दिया छि तमरो निहाती 22 पेज ऊपर को तो मानकर लिखियार अछि। बर्तमान 6 नंबर क्वेश्चन आसिला देखो पिला माने सुंदर वे रे लिखिबो मार्कटा भी सेमि तमर सुंदर भाव रे मिलियो पिला ने तुमको। हेला पिला माने देखो एडी 7 नंबर क्वेश्चन आसिला आ रहला पिला रिजल्ट कथा और रिजल्ट कथा पिला माने
ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବାର ଅଛି। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସ, ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି ପିଲାମାନେ ତା କାରଣ ବି କହିବି। ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସିଲାନି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି କାରଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତା'ର। ତା କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତୁମମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସ, କୁଲ୍ ହେଇକି ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ ପେପର୍ ଉଡ଼େଇକି ଆସିଛୁ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ପିଲାମାନେ କହିବେ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର। 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ଆଉ 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟା ରହିଲା। ତ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ମେଜର ଇଥିକାଲ କନସର୍ନସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏଲ୍ଡରଲି ପର୍ସନ୍। ଫେର୍ ଦେଖ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ମାନେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଖ୍ୟ ନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଦେନ୍ ତୁମମାନେ ଇଂଲିଶ ଦେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ତୁମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମିନିଂ, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଥିକ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ମାନବ ଜୀବନରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତୁମ ଦେଇଛି, କେତିକି ଲେଖିଲେ 5 ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିଳିବ ସେ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେତିକି ଲେଖିବ ଏଠି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏଠି ଭଲ ପାସ୍ କରିକି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଏଠି ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ଏଠୁ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିନ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଲେ ବି ତୁମେମାନେ ଏଇଠୁ ମାରିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନ ସେମାନେ ନେଇଯିବ, କିଛି ଫୋର୍ସ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ନେଇପାରିବ। କାହାକୁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏମିତି ନିଅ ଏମିତି ନିଅ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମମାନେ ନେଇପାରିବ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆସ ତାପରେ MDC ଉପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବା, କାରଣ MDC ବହୁତ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରହିଯାଉଛି। ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ କଥା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯାଅ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।